बीच पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर। इस समय राजनीति करने का समय नहीं कि पहलगाम आतंकी हमले पर भारतीय सेना ने जो कुछ किया पूरे देश उसके साथ है। पश्चिम बंगाल के जो है 99 स्तर को लेकर राइज की बैठक की गई है, ममता बनर्जी ने की है, जहां साथ साथ ये भी कहा गया है कि कोई टेंशन नहीं करने का, देश के सभी लोगों के साथ चलना होगा। बंगाल से शांतनु बनर्जी की रिपोर्ट। তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করব। এই সময় আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ যেন না হয়, সবাই আমরা দেশের পক্ষে এই মানসিকতা নিয়ে কাজ করার সিদ্ধান্তই হয়েছে। বাদবাকি আমাদের সকলের সাথে সকলের যোগাযোগ থাকবে, মনিটরিংও চলবে। যদিও চিন্তা করার কোনো ব্যাপার এখনো হয়নি, প্যানিকিং করার কোনো কারণ নেই, প্যানিকিং হওয়ারও কোনো কারণ নেই। যদি সেরকম কিছু ঘটে আমরা মানুষকে যদি জানতে পারি আগে নিশ্চয়ই জানি, কিন্তু যদি জানতে না পারি তাহলে কি করে জানবো? কাজে সবাইকে সবার মতো করে